हेलो सांग मैंने देखो किसी नुआ इनफर्मेशन गोटे आसी देखिए कौन अच्छी कौन ना जो पिला भावुले जो समर भेकेसन शुणाणी हो पार ना जेटीएस केस कौन अच्छी कौन ना देखा देखो जेटीएस केसटा 22 तारीख भितर शुणाणी आरंभ हो तो कहीं 22 तारीख पर कौन हो समर भेकेसन स्टार्ट होमर ओडिशा हाइकोर्टर कि सब हाइकोर्टर तो समर भेकेसन भी शुणाणी हो पार सेमती किसी ना जोटा शुणाणी अच्छे से शुणाणी समर भेकेसन रही पार किए कहते सुप्रीमकोर्ट होती मुझे देखदेवी कौन होता है केमती होता है पेपर केमती बाहरी आर्टिकल द हिंदू रे सबू स्कूल पाइबे मौलिक सुविधा किए कहते ओडिशा हाइकोर्ट लांच नहीं आरआई अमीन गिरफ होती गिरफ होती आंध्रा जो मैंने बीएड कर आंध्रा बीएड कर जम्मू काश्मीर बीएड कर राजस्थान बीएड कर से माने केमती तांकु केमिति ओडिशा हाइकोर्ट गोटे सतर्क घंटी सूचे देछि से माने कहीं एते आंध्रा जम्मू काश्मीर बीएड पाई कौन पाई ते सतर्क रहिबा को जरूर हो जाए कि से कहीं चाकरी विपद आसवा जाऊँगी से कथा डिस्कसन किंतु ता पूर्व जदि तुम नुआर चैनल आसो टीएन स्टडी सेंटर टीएन स्टडी पॉइंट को कौन कर देथिबे तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिदेवे कारण एथर जहाँ भी अपलोड हम ये चैनल ही अपलोड हम ये चैनल ही अपलोड हम ता छड़ा जो ओटीटी आउ जेटीएस ओटीटी जेटीएस ता छड़ा आरआई एआरआई आउ जहाँ भी अपकमिंग एग्जाम सब आसी से सब एग्जाम गुड़िक ये एसएसबी हाँ एसएसबी टीजीटी तार क्लास ये अपलोड हम जब नुआ आसो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखी दीजिए तो कौन अच्छी कौन नहीं देखिए देखो जो आमर जेटीएस केस कौन अच्छी जेटीएस केस 918 बाय 2024 जोटा थिला आमर सेटा 27 जून रे हम सेटा 20K फिलअप होता सेटा किसी आमर भर्डिट जोटा 978 जो चिंतामणि भैया रहा से केसटा भर्डिट आसीज किंतु 27 जून रे परे आसीबो तो सेटा किसी असुविधा हम ना ता छड़ा देखो जो पिला ने चिंता तो करुले भर्डिटा आसो किंतु ता पूर्व समर भेकेसन आरंभ हो समर भेकेसन आरंभ होते आउ भर्डिट हो पार ना आउ किसी दिन पर ता छड़ा जो पिला ने चिंता थे जेटीएस मैटरटा समर भेकेसन है आउ शुणाणी हम ना सेमती किसी कथा ना सेमती किसी डरिया ना जदि केते पसिबल हो जदि ओडिशा गवर्नमेंट जदि हाइकोर्ट को अप्रोच करुच्ची जे एटा गोटे अर्जेंट मैटर देखो जो सीजीआई आमर जो चंद्रचूड़ थे डी वाई चंद्रचूड़ सी कहते जे नो सुप्रीम कोर्ट बेंचेस विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग विंटर भेकेसन किंतु कथाटा आमर सेटा नहीं आम देखिए समर भेकेसन रे केमती होता है आ विंटर भेकेसन रे कौन जदि को क्राइटेरिया रे तुम शुणाणी कर पार देखो भेकेसन बेंचेस आर द स्पेशल बेंचेस व्हिच द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में डेजिग्नेट ड्यूरिंग समर एंड विंटर हॉलिडे summer and winter holidays to hear urgent matter which include the plea concerning bail habeas corpus जोड़ा थी एंड अदर फंडामेंटल राइट इश्यू रे हमर आती जीवो मौलिक सुविधा किंबा तमर अधिकार अछि एटा करियर ता छडा आउ गोटे कथा जो रूल हमर 6 अछि ऑर्डर 2 मींस रूल 6 ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 आमर रूल 6 ऑर्डर 2 हिसाब रे प्रोवाइड द चीफ जस्टिस में अपॉइंट 1 और मोर जजेस टू हेयर ड्यूरिंग समर देखो गोटे किंबा ताठारो अधिक जज को अपॉइंट करि परिबे समर भेकेशन रे और विंटर भेकेशन रे ऑल मैटर्स ऑफ अर्जेंट नेचर जोटा कि अर्जेंट नेचर थिबो मानेकर एजुकेशन टा बहुत भुसुटी जाउची अर्जेंट इट्स अर्जेंट नेचर एटा गोटे मौलिक अधिकार आमर एजुकेशन से हिसाब से जब ओडिशा गवर्नमेंट अप्रोच कर तो हो पार कौन देखो आउ कौन कहुच्छे अर्जेंट नेचर कर अर्जेंट नेचर व्हिच अंडर दिस रूल्स मे हेड बाय द जज सिटिंग सिंगली एंड वेदर द नेसेसरी ही मे likewise appoint a division court for the hearing of the urgent nature during the vacations which requires to hear by the bench of the judges माने सिंगल बेंच रे किंबा डबल बेंच रे मध्ये सेटा निया जाय परबो जेतेबेले तमरो जदि फंडामेंटल राइट टा इश्यू अछि ता छडा हेवस कॉर्पस हम जानि छु ता छडा हमरो किछि
ପ୍ଲି କନସର୍ନିଂ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ହେଇଛି ସେ କଥାରେ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରଖିବାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ସ୍କୁଲ କ'ଣ କରିବେ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ଇଏ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ସବୁ ରହିବ ହେଲା। এটা ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 23 ବର୍ଷ ବଜେଟରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ସେ କଥାକୁ କୋର୍ଟରେ ଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ରକେଟ୍। ତା ଛଡ଼ା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଯେଉଁ ଅମିର ଆର୍ଆଇ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ାରେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ହାତରେ। ଇଏ ଆମର 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଯାଇଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଭୂତ ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ ମାମଲା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତୁମର ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ହିଁ ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାମଲାରେ ବିବରଣୀରୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସେମାନେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଜାଲ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ସେଇଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେମିତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥାଏ ଯେଉଁ ବୋନାଫାଇଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚାକିରିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ସେ କଥା ଲାଗିଛି। ତା ଛଡ଼ା କେତେ ଜଣ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାମଲାରେ, ସେ କଥା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ, ସେ ଟପର ଛୁଆଟାର ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ। 88.40% ରଖିଥିଲା CBSE ବି ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା। ତ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମାଲକାନଗିରି। ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଭୋଟଟା ଚାଲିଥିଲା ଆମର 4-5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠିରେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କ୍ଷତି ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲା, ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା ଆମର ଜେଟିଏସ୍ କେସ୍ରେ। ଜେଟିଏସ୍ କେସ୍ର ଏଇ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ହିଁ ଶୁଣାଣି ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ 22 ତାରିଖରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ନ ଆସିଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଯଦି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ, ଦେନ୍ you should take necessary actions, urgent matter ଯଦି କହିଲେ ସେଟା ଶୁଣାଣି ହେଇପାରିବ, ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିବା। ତ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଇଛି, ସେଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନାହିଁ। ତ ନୂଆରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା OTT ଆଉ JTS ପାଇଁ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।